नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मेरे इशू के हवाले से आए दिन आपके सामने कोई नई वीडियो आती होगी और उसमें जो हजरात कलाम कर रहे हैं हर एक का जवाब मैंने नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि वो हजरात जो हैं वो फ़िक़्ह से ना आशना, इफ्ता के उसूलों से नावाकिफ़, और इन लोगों की फ़िक़्ह से ना आशनाई और उसूल इफ्ता से नावाकिफ़ियत इनकी वीडियो से ही बिल्कुल ज़ाहिर है। इनकी वीडियोस इस बात पर मुंह बोलता सबूत हैं कि हज़रत जो है वो मुफ्ती नहीं, और हज़रत जो है उन्होंने दारुल इफ्ता का शायद दरवाज़ा भी नहीं देखा। कि जिनको यही पता नहीं है कि बदमज़हब को आलिम कहना और आलिम दीन कहने में क्या फ़र्क है, इसी तरह हिकायत में और इंशा में क्या फ़र्क है। एक बंदा किसी चीज़ को हिकायत करता है उसमें क्या फ़र्क है, एक बंदा इंशान कोई जुमला बोलता है उसमें क्या फ़र्क है, और जुमले के सियाको सबाक के अंदर किस अंदाज से फ़र्क आता है उस जुमले में, और बोलने वाले के एतबार से क्या फ़र्क आता है। ये सब चीज़ें तफ़क्को से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं, फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती हैं, उसूल इफ्ता से ताल्लुक़ रखती हैं, जिससे ये लोग बिल्कुल नाबलद हैं, ना आशना हैं। और इसी तरह आप देख लें कि मैंने अपनी वीडियोज़ में जो शरई फतावा बयान करके, जो दलाइल बयान करके सैयदी आला हज़रत के, और वो सैयदी आला हज़रत के घर की बात नहीं थी, वो सैयदी व सनदी आला हज़रत ने कुरान और हदीस का निचोड़ बयान किया और कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक वो फतावा दिए। तो वो फतावा पेश करके मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से तौबा और रुजू का मुतालबा किया था। इन लोगों ने मेरी उनमें से किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। ये भी इनकी इफ्ता से जहालत और इफ्ता के उसूलों से नावाकिफियत की बिल्कुल वाज़ेह दलील है। इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया कि जी शिया की ताज़ियत करना कैसा, कौन सी मजबूरी हो तो शिया की ताज़ियत की जा सकती है, उस मजबूरी की हद बंदी क्या है। इसी तरह जो है वो शिये के हवाले से कहना कि वो मुमताज़ और जय्यद आलिम दीन थे, हिकायतन ना कहा जा रहा हो बल्कि इंशाअन कहा जा रहा हो, और इस अंदाज से कहा जा रहा हो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी ताज़ीम पर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह दाल हो, दलालत करने वाली हो, इस अंदाज से ये कहना। इसी तरह उनके बाद वालों को ये तलकीन करना कि आप इस शिये के मिशन को आगे लेकर चलें, ये तलकीन करना कैसा। और इसी तरह शिया जाकिर की रूह के आलम बरज़ख में तस्कीन पाने की बात करना, इसकी शरई हैसियत क्या है। देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना, इसकी शरई हैसियत क्या है। आप बताएं ना कि किस नीयत से आपने पढ़ी थी नमाज, उठक बैठक भी की थी, तो क्या अफ़आले नमाज बगैर नीयत के किसी देवबंदी के पीछे करने की शरन और सूलन इजाज़त है या नहीं है, कितनी इजाज़त है, किस किस के लिए इजाज़त है, ये बयान किया किसी ने। इसी तरह देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह करना किन वजूह की बिना पर जायज़ है, कौन सी मजबूरियों के बिना पर जायज़ है, कहाँ तक जायज़ है, किस किस के लिए जायज़ है, ये बयान किया किसी ने। इसी तरह तफ़हीमुल मसाइल जिल्द चहारम सफ़ा नंबर 138 के ऊपर जो इन्होंने कहा कि जी अहले सुन्नत के दो ग्रोह हैं उर्फ के अंदर, और उर्फ का बयान नहीं किया कि उर्फ कौन सा है, ये जायज़ उर्फ है या हराम उर्फ है, ये कौन सा उर्फ है, ये भी बयान नहीं किया। और ये कह दिया कि अहले सुन्नत के दो ग्रोह हैं, उनमें से एक को सुन्नी कहा जाता है, बरेलवी कहा जाता है, और दूसरे को देवबंदी कहा जाता है। तो देवबंदियों को अहले सुन्नत का ग्रोह करार देना, हालांकि हमारा उनके साथ ज़रूरियात दीन का इख्तिलाफ है और इस्लाम व कुफ्र का इख्तिलाफ है, अहले सुन्नत होने ना होने का इख्तिलाफ है ही नहीं, तो उनको अहले सुन्नत का ग्रोह करार देना ये किस एतबार से जायज़ था। ये कौन सी हिकमत अमली थी जिसके अंदर इस्लाम को कुफ्र, कुफ्र को इस्लाम करना, हलाल को हराम, हराम को हलाल करना जो है वो जायज़ हो जाता है। ये कौन सी हिकमत अमली है, इसका किसी ने दलाइल के साथ जवाब नहीं दिया। इसी तरह जो है उन्होंने ये कहा कि जी इनके साथ बाज़ कलामी और एतकादी मसाइल के अंदर इख्तिलाफ हुआ, यानी ऐसा सिनेरियो बांधा गया जैसे लगता है कि यार ये कोई बहुत ऐसा बारीक इख्तिलाफ है जो उलमा ही तक महदूद रहना चाहिए, अवाम तक नहीं आना चाहिए। अवाम को जो है वो देवबंदियों के साथ, वहाबियों के साथ, शियों के साथ मुकाता नहीं करना चाहिए, उनके साथ कता ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। ये तो बाज़ कलामी और एतकादी ऐसे मसाइल थे जो उलमा के दरमियान थे। तो इस तरह का एक सिनेरियो देना, इसकी कहाँ तक शरई हैसियत है, ये कहाँ तक जायज़ है, इसके हवाले से शरई हुक्म क्या है। इसी तरह फिर यह कह देना कि उनकी बाज़ इबारात से तौहीन उलूहियत और रिसालत का इहाम और तासुर मिलता था। इहाम और तासुर कहना, इसकी कहां तक इजाजत है। और फिर कईयों ने बहुत बड़ी जंप लगाई और बहुत बड़ा जो है अपनी तरफ से कॉल किया कि जी तफहीमुल मसाइल में अब जो है तब्दीली कर दी गई है और वहां जो इहाम और तासुर के अल्फाज थे उनको निकाल दिया गया है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जब हमने ये वीडियो बनाई अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही इन तमाम चीजों पर हम मुत्तले थे। हमारा यहां पर एक बिल्कुल मासूमाना सा सवाल है और उसूल इफ्ता की रोशनी में सवाल है,
کوئی مفتی صاحب اٹھیں اور اصول افتاء کی روشنی میں قرآن و حدیث کے براہین قائم کر کے یہ بات ثابت کریں کہ جی اگر کوئی بندہ ایک ناجائز عبارت لکھے، کوئی کفریہ عبارت لکھے یا جو ہے وہ کوئی بھی غیر شرعی عبارت لکھے، اس کے بعد اس کو مٹا دے، مٹانے کے بعد اب اس کے بعد اسی کے بالکل اگینسٹ صحیح عبارت لکھ دے، تو کیا یہ اس کا توبہ اور رجوع کہلائے گا؟ بالکل نہیں کہلائے گا۔ اس طرح تو کئی بد مذہبوں نے اپنی کتابیں بدل دی، اپنی کتابوں سے وہ عبارات نکال دی، لیکن ان عبارات سے توبہ اور رجوع واضح طور پر نہیں کیا، صراحتاً نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس عبارت کو برا جانتا ہوں، گندا جانتا ہوں اور اس پہ میں شرمندہ ہوں، میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں اور آئندہ اس طرح کی عبارت نہیں لکھوں گا۔ اس طرح کے کوئی الفاظ نہ لکھ کر کہے انہوں نے، نہ بول کر کہے، کسی اعتبار سے بھی انہوں نے اس عبارت کی اپنی جو ہے وہ ذرا برابر بھی تردید نہیں کی۔ تو ان کا خاموشی سے دوسری عبارت لکھ دینا، کیا یہ توبہ اور رجوع ہے؟ اگر ہے تو پھر منیب الرحمان صاحب کا یہ آپ توبہ رجوع کیوں مان رہے ہیں؟ دیوبندیوں، وہابیوں کا اور جتنے بھی بد مذہبوں نے اس طرح کے کام ڈالے ہیں ان کا توبہ رجوع کیوں نہیں مانتے؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا بیر ہے؟ ان لوگوں نے آپ کی کون سی زمین غصب کی ہوئی ہے؟ ان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی ہے تو بھائی ذاتی دشمنی کے آگے آپ دین و ایمان کو جو ہے وہ قربان کر دیں گے معاذ اللہ۔ اور اگر یہ کوئی شرعی اصول ہے تو پھر منیب الرحمان صاحب اس شرعی اصول کے تحت کیوں نہیں آتے؟ یہ بات ہم نے سوال کیا کہ بھائی اس طرح کیا خاموشی سے اس طرح عبارت کو بدل دینا اور آڈیشن کے اندر جو ہے وہ یہ چینجنگ کر دینا اور یہ نہ کہنا کہ جی نیچے حاشیہ بھی نہیں لکھا حضرت نے کہ جی پہلی عبارت ایہام و تاثر والی تھی، یہ میں نے خود ہی لکھی تھی یا کسی نے لکھی تھی؟ اگر کسی نے لکھی تھی تو وہ بھی واضح کرتے، اگر خود ہی لکھی تھی تو یہ بتاتے کہ یہ ایہام و تاثر والی عبارت بالکل غلط تھی، اس کی بالکل شرعن جو ہے وہ اجازت نہیں نکلتی اور میں نے یہ لکھ دی تھی، میں اس سے شرمندہ ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اور اب یہ صحیح عبارت جو ہے میں اس کے اندر درج کرتا ہوں۔ ایسا کوئی انہوں نے نیچے جو ہے وہ بین السطور تحت السطور کچھ لکھا نہیں لکھا۔ اور اسی طرح ان کا سلیمان تاثیر کے گھرانے والوں سے تعزیت کرنا اور اس کے واقعے کو افسوسناک قرار دینا، اس کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ اور وہ ہم نے آپ کے سامنے جلالی صاحب کی ویڈیو چلائی تھی جس کے اندر وہ بیان کر رہے تھے کہ خادم صاحب تو اس بیان کی وجہ سے اس بندے کے ایمان کے بھی قائل نہیں تھے، وہ نکلنا کچھ اور تھا۔ اس سے ایک دن پہلے اور خادم حسین صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، بہت خطرات یہ وہ کہ کل کیا کرنا ہے، پالیسی کیا ہوگی، تو اس بندے سے خادم حسین صاحب بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت اس کے ایمان کے بھی قائل نہیں تھے وہ اس کے ایک بیان کی وجہ سے۔ تو خادم صاحب پر بھی حکم لگائیں، خادم صاحب کو بھی پکڑ کے کٹہرے میں لائیں کہ بھئی آپ اتنا بڑا حکم آپ نے لگا دیا منیب الرحمان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے فقط جو ہے وہ سلیمان تاثیر کے گھر والوں سے تعزیت کی تھی اور ممتاز قادری والے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا تھا، اس وجہ سے آپ نے تکفیر ہی کر دی۔ وہاں پر کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیوں وہاں پر جو ہے وہ چڑھائی آ جاتی ہے، وہاں پر تم لوگوں کو سانس چڑھ جاتے ہیں اور جہاں پر تم ڈھلان دیکھتے ہو وہاں پر تم دوڑ پڑتے ہو اور وہاں پر جو ہے وہ تم چڑھائی کر دیتے ہو؟ یہ شریعت کے اصول نہیں ہیں۔ شریعت کے اصول اگر ہوں گے تو چاہے چڑھائی آئے چاہے ڈھلان آئے، کہیں پر بھی تم لوگوں کو سانس نہیں چڑھنا چاہیے، کہیں تم لوگوں کا سانس پھولنا نہیں چاہیے، وہاں شرعی حکم تم لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنے سکم جو ہیں جو میں نے مختصراً جو ہے وہ عرض کیے، یہ ان حضرات کی ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ نہ مفتی ہیں نہ وہ اصول افتاء سے واقف ہیں۔